Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Samsung A03s ba ito guys, yung ganito model na ito. Yan. So kung makita natin guys sa likod niya guys, no. Dito guys sa camera lens niya guys, basag na rin guys, no. So ipina-order na rin natin ito guys para install natin guys. Kaso lang hindi pa rin dumating guys. So ang gagawin natin dito guys, ipinadala muna sa atin guys para papalitan guys ng LCD guys, no, para magamit guys ng mayari guys. So nagugust touch daw itong LCD niya na ito guys. So papakita ko sa inyo guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay dito sa taas niya guys, meron na siyang itim guys, no, banda dito guys sa camera niya. Tapos dito guys sa baba guys, basag na rin siya guys, no. Yan. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys papalitan nito guys yung LCD niya guys na damage guys, no. So meron na rin tayo ditong bagong ipinadala sa atin guys na LCD guys, yan. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin siya guys i-install dito guys, no. Yan. So simulan natin guys. So una natin na gagawin guys ay i-off muna natin guys yung phone device na ito. So off muna natin guys. So nagugust touch ito guys, no. Yon, buti nag-touch pa siya guys. Yan. So una natin dito na gagawin guys kapag na-off na natin guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. So hanap lang tayo guys, pin natin dito. Yan. So tatanggalin natin guys yung SIM tray niya guys. Yan. So tanggalin natin yan. So tabi lang natin yan. So yung gagawin natin guys para mabuksan natin guys, kailangan lang natin guys buksan natin pa ito guys, no. Gamit guys na yung pang opening tools natin or pwede rin yung kuko natin guys, no. So kapag matigas guys ay gamit tayo na guys ng pang opening tools natin. Kapag malambot naman guys buksan, gagamit tayo ng kuko natin guys, no. So try natin guys gamitan ng kuko guys, no. Yan, so matigas siya guys. So kailangan natin guys gumamit guys ng pang opening tools natin guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandahan natin guys, no. Yan. So meron siyang ano guys, no, fingerprint sensor guys sa power switch niya guys. So tanggalin muna natin guys yung mga bolts niya guys, no. So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys lahat ng mga bolts niya guys. So pwede na nating angatin guys yung cover niya. So yan siya guys, no. So tabi lang natin to guys. Yan. So kailangan natin guys itanggalin muna natin guys yung flex niya guys papuntang fingerprint sensor guys, no. Yan. So tabi natin yan siya guys. Tapos ito guys yung ano niya.
ito guys, tanggalin natin guys yung flex niya guys, no? Flex ng dito niya guys. Yung dalawang flex na ito guys. Titest natin guys yung bagong LCD guys, no? Yan, so natanggalan natin guys, no? Tapos guys, kailangan natin ito guys, no? Kailangan na natin guys maxes ito guys yung bolts na ito guys. Kasi meron siyang maliit dito guys na flex guys, no? Dito banda guys. So kailangan natin rin siya buksan guys, no? So buksan natin to siya guys. So yan siya guys, no? So natanggalan natin guys yung mga bolts niya guys. So pwede na natin siyang tanggalin guys, no? So angatin natin guys. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, itabi muna natin ito guys, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na meron pa siyang flex dito guys, no? Ito guys yung maliit na ito. So tanggalin rin natin yan siya guys. Yan, so natanggal na natin guys. Tapos sunod natin na gagawin guys, tanggalin rin natin guys yung sa battery niya na ito guys. Yan, so tanggalin natin yan. Tanggalin natin lahat ito guys. Yan. So ngayon guys, yung sunod natin na gagawin ay kailangan natin guys matanggal ito guys yung LCD niya guys na damage guys, no? Para matest na natin guys yung bagong LCD niya na ito guys. Ito guys, yung bagong LCD niya na ito. Para matest na natin to guys, no? So ngayon guys ay tatanggalin muna natin guys yung damage niya guys na LCD. So sa pagtanggal guys ng damage niya na LCD guys, kapag wala kayong hot air guys, blower or kahit anong ano nyo guys, so pwede tayo gumamit dito guys ng maninipis din natin guys na tools guys, no? So pwede tayo gumamit guys ng ganito or bara guys, no? Yan, so papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys tatanggalin ito guys. So yan siya guys, no? So natanggal na natin guys. So tanggalin natin to guys, no? Yung ano niya guys, yung banda guys sa charging board niya. Tanggalin natin guys yung signal niya guys. Yung antenna nito guys, no? Yan. So tanggalin natin guys yung LCD guys. Yan. So natanggal na natin guys, no? So itabi lang natin to guys. So ito guys yung bagong LCD na ito guys, tatry natin dito guys, no?
Try natin guys, isalpak guys, no. So kailangan natin guys matest ito guys, no, yung bagong LCD niya guys, para iwas tayo guys sa palpak tsaka sa lugi guys, no. So try muna natin to guys bago natin guys i-install guys, no. So balik natin guys yung flex guys ng battery niya. Tapos try natin guys, no. So mayroong na akong nakitang ano dito guys, no. Corrosion guys. So linisin natin mamaya guys. Yan, so try natin rin ito guys, no. Salpak na rin natin ito siya guys. So yan siya guys, no. So try natin guys panda rin guys. So wala guys, no. So try natin guys lagyan guys ng bolts guys. Lagyan natin guys ng dalawang bolts guys, no. So lagyan natin guys ng dalawang ano guys, no, dalawang bolts dito banda guys, kasi baka hindi umabot guys yung ano niya guys, yung board niya tsaka yung ano guys, no, yung power flex niya guys, hindi umabot guys sa ground ng ano guys, ng motherboard na ito guys, kaya hindi siya maganda guys, no. So try natin guys lagyan ng dalawang bolts. Yan, so try natin banda rin guys, no. Yun. So, okay na siya guys. So, wait lang natin guys, no. Tatry muna natin guys bago natin install guys, no. Titest natin guys kapag okay guys yung display tsaka yung touch niya guys. Kapag okay na yun siya guys, so pwede na natin siyang install guys, no. So, wait lang natin guys. So, yan siya guys, no. So, phone starting na siya guys. So, antayin lang natin. Yan. So, initializing guys. So, antayin lang natin. Yan. So, okay na siya guys. So, ngayon guys, try natin guys i-touch guys, no. Halimbawa guys, application guys, no. Ito na lang. Yan. So kapag malaglag ito siya guys, ibig sabihin guys, may tama guys yung LCD niya guys. Kapag malaglag guys yung application na ito guys. Yan. So parang nabitawan ko lang guys. So try na natin ulit. Yan. So okay siya guys, no. Yan. So okay siya guys. Yan. So, okay siya guys, no. So, goods guys yung LCD niya guys. So, ngayon guys, try natin guys install guys, no. So, okay naman siya guys, no. 1, 2, 3. So, okay siya guys. So, ngayon guys, yung gagawin natin guys, ay i-off muna natin to. Yan. So, off natin to guys. Maglalagay na tayo guys ng panibagong glow guys, no. Tapos linisin natin guys yung frame niya guys. Meron pa kasing ano guys, no, mga natutuyong glow guys. So tanggalin natin ito guys yung nilagay natin guys ng dalawang bolts. Yan. So tanggalin na natin guys yung ano niya guys, no. Tanggalin natin guys yung flex niya. So meron ako nakitang ano dito guys, no, corrosion guys. Yan. So kung makita niyo yung puti na yan guys. So posibleng ano siya guys, no. May basa siya guys. So linisan natin guys.
Yan, so kung makita nyo guys, wala na guys, no? Yan, so okay na siya guys. So ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung ano niya guys. Yung flex niya dito guys sa baba guys, no? Yan, so natanggal na natin guys. Tapos tanggalin muna natin guys yung bagong LCD guys, no? Yan, so tabi muna natin guys yung bagong LCD guys. Tapos guys, tatanggalin muna natin guys yung ano na ito guys, no? Ito guys yung mga glue na ito guys, no? Yan, so linisin lang natin guys yung frame na ito guys. Para matanggal natin guys yung mga nato yung glue guys, no? Yan, so malinis na siya guys, no? So pwede na natin siyang lagyan guys ng panibagong glue guys, no? So ngayon guys ay pwede na natin install guys yung ano niya guys, no? Yung bagong LCD niya guys. So bago natin pala guys ilagay guys yung bagong LCD guys ay kunin muna natin guys yung filter guys, no? Ito guys yung filter nito. Dito guys sa ano niya, sa damage guys na LCD guys, no? So kailangan natin guys maibalik guys yung filter yan na ito guys para hindi madumihan guys yung camera niya guys, no? So kailangan natin matanggal ito guys yung maliit na ito guys, yung filter na ito guys. So tanggalin natin guys, no? So ito siya guys, no? Kung makita nyo guys, ito guys yung filter. So linisan muna natin guys. So yung iba kasi guys, no, ay hindi na nila guys tinatanggal guys yung filter na ito guys, kaya dumudumi guys yung camera ng kanilang device guys, no. So kailangan natin guys tanggalin natin to guys, no. So linisan muna natin guys bago natin tanggalin. So yan siya guys, no. So malinis na yan siya guys. So ano natin guys, no, tanggalin muna natin guys. So sarado ko lang guys yung glue ko guys. Yan, tapos tanggalin natin guys, no. So yan siya guys, no. So linisin lang natin guys. So yan siya guys, no. Tapos lagyan natin guys ng konting glue guys, no. Yan. So pwede na natin siyang install guys. So yan siya guys, no. So na-install na natin guys. So pwede na natin guys ibalik guys yung ano niya guys, no. Pwede na natin guys ibalik or ilagay guys yung bagong LCD niya guys. Yan, so install natin guys, no. So wait lang guys.
So yan siya guys, no? So install na natin guys. So ito guys yung bagong LCD niya guys, no? So lagay natin guys. So bago pala natin lagay guys, no? Kailangan natin guys tanggalin ito guys yung ano niya. Para madikit natin siya guys, no? Ito guys yung pandikit niya na ito. Yan. So tanggalin natin ito siya guys. Yan. So kailangan natin guys idikit ito guys yung aplex niya na ito guys, no? Para hindi siya magalaw-galaw guys. So yan siya guys, no? So naidikit na natin guys. Tapos lagay natin guys, no? Salpak na natin guys sa frame niya. So yan siya guys, no? So nailagay na natin guys. So ayusin na natin guys yung pagkalagay niya guys, no? Yan, so okay na siya guys, no? Tapos ibalik na natin guys yung flex cable niya guys. So balik natin guys, no? Yan, tapos balik natin guys yung flex case ng yung cable ng ano guys, no? Flex cable ng battery niya. Yan, tapos yung flex niya sa baba guys, no? Yan, tapos balik natin guys yung antenna niya guys. So yan siya guys, no? So naibalik na natin guys. So yan siya guys, no? So naibalik na natin guys yung mga flex cable niya guys. Tapos ito guys. So ilagay muna natin dito guys yung fingerprint sensor niya guys. Ito. So madumi siya guys, no? So linisin muna natin ito guys. Sobrang daming ano guys, dumi yung ano niya guys. Yung malapit guys sa power button niya guys. Yan. So kung makita nyo guys ay madumi siya guys, no? Yan, sobrang dumi siya guys. So linisin natin yun siya guys. So yan siya guys, no? So malinis na siya guys. Tapos ibalik na natin guys, no? So lagay muna natin ito guys yung fingerprint sensor niya guys, no? So yan siya guys, no? Tapos balik natin guys yung cover niya guys. Yan. Tapos lagay natin guys yung ano niya, yung cover guys ng charging board niya. So ayusin lang natin guys yung ano niya guys, no? Yung antenna niya guys.
So yan siya guys, no? Tapos balik natin guys yung cover ng charging board niya. Yan, tapos lagyan natin guys ng mga bolts guys, no? Yan, so naibalik na natin guys yung cover niya guys sa motherboard niya. Tapos lagyan rin natin ng bolts guys yung dito guys, banda dito guys sa kanyang charging board guys, no? So yan siya guys, no? Tapos ibalik na natin guys. So nalagay na rin natin guys yung mga bolts niya guys. So try natin guys, no? Install natin guys yung back case niya guys, no? Yan. So, okay na siya guys, no? Tapos gawin natin guys, lagyan na lang natin guys ng tape guys, no? Paikot ito guys para maganda yung pagka-fix ng ano niya guys, ng LCD niya guys sa frame niya guys, no? So, panda rin natin guys. Yan. So, lagyan na lang natin guys ng tape guys. So, yan siya guys, no? So, try natin guys. So, nalagyan na rin natin guys ng tape guys, no? Yan. So, okay na siya guys, no? So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys mapalitan guys yung phone device natin guys ng bagong LCD guys, no? So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial na ito guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.